राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माता सुभद्रा जीव की जय। शुभ उल्টো रथेर शुभेच्छा जानाई सबाइके। एकदिन गुंडिचा मंदिरे प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा छिलेन मासिर बाड़ीते अनेक आदर यत्नेर पर आज आबार मंदिरे फिरछेन। प्रभु तार निज गृहे फिरछेन। सबार मन भीषण खराब जेहेतु प्रभु चले जाच्छेन, तबुओ तो जेते हबे। प्रभुके निये आमरा सबाई बेरिये पड़लाम एई रथेर रशिते। रथेर रशी धरे सबाई आमरा दाड़िये आछि। एबार रथ एगोबे प्रभुर मंदिरेर उद्देश्ये। जय जगन्नाथ। देखছেন সবাই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সবাই যাব, সবাই চলুন যাই। আমরা মানসিকভাবেও ব্রজযাত্রা করা যায়, প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথ ধামে পুরীতে যাওয়াও যায়। সবাই চলুন, বলুন জয় জগন্নাথ। নদিয়ার ওই নবদ্বীপে সচি মায়ের কোলে, নদিয়ার ওই নবদ্বীপে সচি মায়ের কোলে, ঘোর কলিতে নাম বিলাতে এই ধরাতে এলে গৌর হে। গৌর আনলো মধুর নাম, যে নামেতে মত্ত হয়ে পাগল ধরা ধাম। গৌর হে, গৌর হে, গৌর আনলো মধুর নাম, যে নামেতে মত্ত হয়ে পাগল ধরা ধাম।